નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણું જે બીજું કાવ્ય છે એને આપણે સમજ્યા. તો હવે પછી આગળના ચેપ્ટરની અંદર આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર પ્રસ્થાન કરીએ તો આપણું જે 3 નંબરનું જે ચેપ્ટર છે એનું શીર્ષક આપણને એવું આપવામાં આવ્યું છે, समझदार नहीं. तो यहाँ पर समझदार એટલે સમજુ, નની એટલે છોટા નાની, પણ અહીંયા નાનું बत्तख, छोटे बत्तख. कि समझदार ननी का मतलब यहाँ पर समझू बत्तख. तो साहित्य प्रकार की दृष्टि मित्रों आ एक कहानी से शू है, वार्ता से. तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस संसार में सभी लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता. संसार में सभी लोगों के जो स्वभाव होते हैं वह अलग अलग होते हैं, या तो तरह तरह के होते हैं. यानी कि संसार में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका स्वभाव अच्छा होता है और उनके अच्छे स्वभाव के कारण वह समाज में अच्छे से भले से कार्य करते हैं. और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका स्वभाव बुरा होता है. तो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति जो समाज में या तो जगत में हमेशा बुरा ही कार्य करते हैं. तो इसी प्रकार से दोनों स्वभाव वाले लोग, समाज में अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति भी होते हैं, बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति भी होते हैं. पर इसी कहानी से यहाँ पर हमें इसी बात का बोध मिलता है कि समझदार ननी के माध्यम से कि भाई हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए या तो किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, फिर भी हमें जो अपना सरल स्वभाव होता है, अपना जो भलाई का स्वभाव होता है, उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. यहाँ पर इस कहानी में एक ननी यानी कि एक छोटी सी बतख एक तालाब के तट पर रहती है. वहां पर एक दिन वही तालाब के तट के नजदीक एक बिच्छू यानी कि मीची, एक बिच्छू वहां पर दलदल में फंस जाता है. और बिच्छू को फंसा हुआ देखकर ननी को उन पर दया भाव आता है, उन पर करुणा जागती है. इसलिए ननी बिच्छू के पास जाती है और वहां जाकर वह ननी को दलदल में से यानी कि जो पानी का जो कादव था, कादव में से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है. पर बिच्छू का स्वभाव या तो उसकी गंदी जो आदत है, उसकी जो बुरी आदत है, वो कौन सी है? डंक मारना. तो इसलिए जब ये ननी बतख उन्हें बचाने के लिए उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, तभी जो बिच्छू है उसे डंक मारती है, उन्हें बचाती है, फिर भी वह डंक मारती है. फिर भी जो बतख है वह अपनी भलाई का काम करती रहती है और उसी प्रकार वह मुझे डंक मारने के बजाय भी उन्हें कादव में से यानी कि दलदल में से वह बाहर निकाल देती है. उसके बाद जब वह ननी बतख अपने घर जाती है तो तालाब में अपनी माँ के पास जाती है, तब माँ उसे पूछती है कि बेटी आज इतनी देर क्यों हो गई? तो ननी बताती है कि माँ आज दलदल में एक बिच्छू फंस गया था और उसी को बचाने में मुझे देरी हो गई. तो माँ ने पूछा, बहुत अच्छा काम किया तूने, जो भलाई का काम किया है, उसके बदले में बिच्छू ने क्या किया? तो ननी बताती है कि मैं उन्हें बचाती रही, या फिर भी जो ये बिच्छू था वह मुझे डंक मारता था. तो नन्ही की माँ कहती है
क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है, उनकी ये बुरी आदत है। तूने बहुत अच्छा काम किया, फिर वे उन्हें शाबाशी देती है। और इतने में उसकी माँ कहती है कि तूने उन्हें क्यों बचाया जो तुम्हें डंक मारती थी। तो ननी ने बताया उनकी समझदारी पूर्वक कि भाई जो डंक मारना वो बिच्छू का यानी कि बिच्छू की वो बुरी आदत है, उनकी खराब आदत है, और उन्हें बचाना वो मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने उन्हें बचाया, मैं उन्हें बार बार बचाते रहूंगी। ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी बार वही बिच्छू एक दिन जो पानी की जो लहर थी, जो પાણીનું જે વહેણ હતું એની અંદર એ વહી રહ્યું હતું, ત્યારે ત્યાં वह समझदार से जो ननी है वह आती है। फिर वहां आकर वो बिच्छू बेचारा पानी के बहाव में बह रहा था, वह उसे पुकार पुकार कर ननी को बुला रहा, ननी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ननी सामने से कहती है कि भाई अब मैं तुझे नहीं बचाऊंगी क्योंकि तूने मुझे अगली बार डंक मारा था। तो फिर भी बिच्छू उनके ऊपर दया का भाव खाकर फिर से पुकार पुकार के मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा, इसलिए ननी को फिर से उन पर दया आ जाती है, इसलिए फिर से ननी उसे बचाने के लिए जाती है। जैसे वह उसे पानी से बाहर निकालने का प्रयास करती है, फिर से वह जो बिच्छू का जो स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार उन्हें डंक मारने का प्रयास करता है। तो ननी वहां से दूर हट जाती है और कहती है अब लगाओ डंक, अब आपका डंक मारो। फिर बिच्छू को बहुत पछतावा होता है और ननी को उन पर दया आती है, उन पर करुणा भाव यानी कि करुणा आती है, फिर से उन्हें वह पानी से बाहर निकाल कर उन्हें बचाती है और उन्हें बचाकर फिर बिच्छू को अपने किए हुए जो उनकी गंदी आदत है, उनकी जो बुरी आदत है, उन पर उन्हें बहुत पछतावा होता है। और ननी ने उसे बात बताई कि तुम्हारा स्वभाव है तुम डंक मारते रहो, मेरा स्वभाव है मैं बचाती रहूं, आप कितनी भी बार मुझे डंक मारे फिर भी मैं मेरा बचाने का कार्य करती रहूंगा। ऐसी बात पर दूसरी बार भी बिच्छू को बचाने जाती है, तब बिच्छू को पछतावा होता है और बिच्छू शर्म से यानी कि लज्जा से झुक जाता है और अंत में बिच्छू समझदार ननियों को कहता है कि बे मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें वादा करता हूँ यानी कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब के बाद मैं कभी भी किसी निर्दोष प्राणी के ऊपर मैं डंक नहीं मारूंगा, किसी निर्दोष प्राणी को मैं हैरान परेशान नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक कहानी है जो अंत की ओर जाती है और फिर से ननी अपनी माँ के पास जाती है। फिर उनकी माँ उन्हें पूछती है कि बेटी इतनी देर क्यों हो गई। तो फिर से ननी ने बताया कि माँ मैंने तुझे कहा था ना कि मैं उस बिच्छू की गंदी आदत उन्हें छुड़ा कर ही रहूंगा, आज फिर भी मैंने उन्हें बचाया और उनकी गंदी आदत मैंने छुड़वा दी। तो माँ उसे शाबाशी देती है कि ठीक बेटा बहुत अच्छा काम किया, बुरे लोगों का हमेशा हमारी भलाई, बुरे लोगों पर हमारी भलाई हमें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। तूने उन्हें बचाकर जो बुरे यानी कि गलत रास्ते पर चले जाने वाले लोगों को भी ठीक रास्ते पर चलाने के तो लाने का तूने एक बहुत अच्छा पुण्य का काम किया, इसलिए तुम धन्य हो। ऐसा कहकर ननी अपने बच्ची को यानी कि समझदार ननी को आश्वस्त करती है, तो उन्हें शाबाशी देती है कि तुम अपने अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति किसी भी तरह किसी भी प्रकार से बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को अपनी बुरी आदत से यानी कि अपने गलत रास्ते से उसे हटाने का या तो सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करता रहता है। तो ये रीते मित्रों आ वार्तानो एक टूको एक सार હતો જેને આપણે એ વિસ્તારપૂર્વક સમજીએ તો ખાસ કરીને આ વાર્તામાંથી આપણને એક એવો સરસ મજાનો સંદેશ મળે, સરસ મજાનો આપણને ઉપદેશ મળે કે ભાઈ
खराब आदत वाला माणसो, खराब स्वभाव वाला माणसो कदाच गમે એવી વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર એ ખરાબ સ્વભાવ એ ચાલુ રાખે છતાં પણ આપણે આપણા સારો સ્વભાવને ક્યારેય પણ છોડવો જોઈએ નહીં, પરંતુ એ સારા સ્વભાવવાળા વ્યક્તિએ એ ખરાબ સ્વભાવવાળા અથવા તો ખરાબ આદતવાળા વ્યક્તિઓને સારી આદતના માર્ગ તરફ, સારી આદત તરફ એ જાય એના માટેના એને આપણે સતત પ્રયાસો કરવા જોઈએ। अर्थात जो भलाई का काम करता है वह हमेशा भलाई का काम करते रहते हैं। भलाई के गुणों का महत्व यहाँ पर प्रस्थापित किया गया। तो दोस्तों आ प्रकारनी एक सरस मजानी एक कहानी अपना पाठ्यक्रमની અંદર આપવામાં આવી છે કે જેને આપણે અહીંયા વિસ્તારપૂર્વક આપણે સમજીએ। તો મિત્રો તમે તમારું પુસ્તક ખુલ્લું રાખો અને આગળ પાના નંબર 15 ઉપર આપણે આ જે કહાની છે, આ જે વાર્તા છે એની આપણે शुरुआत करिए। तो शुरुआत के अंदर इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાનો જે ભલાઈનો ગુણ છે, જે ભલાઈનો સ્વભાવ છે, ગમે એવી વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર પણ એ પોતાનો ભલાઈનો સ્વભાવ છે એ ક્યારે પણ એ છોડવો જોઈએ નહીં। यह बात प्रस्तुत की गई કે આ વાત આ પાઠની અંદર, આ વાર્તાની અંદર સમજાવવામાં આવી છે। મિત્રો આપણે પણ આ વાર્તાની અંદરથી એવી શીખ મેળવશું કે આપણો જે સારો સ્વભાવ છે એ સામેના માણસનો કદાચ ગમે એવો સ્વભાવ ખરાબ હોય છતાં પણ એનો ખરાબ સ્વભાવ જોઈને આપણે આપણો સારો સ્વભાવ છે એ ક્યારેય પણ છોડશું નહીં અને હંમેશા આપણે સદગુણો કેળવતા રહીશું અને બીજાનું ભલું કરતા રહીશું। तो हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है कि मित्रों अपना आ समाज में કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જેનો સ્વભાવ ખરાબ હોય છે, પણ हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। એટલે કે ખરાબ સ્વભાવવાળા લોકોને જોઈને આપણે ક્યારે પણ આપણો જે સારો સ્વભાવ છે એનો આપણે છોડવો જોઈએ નહીં। તો મિત્રો જોઈએ અહીંયા खास કરીને वार्ताની શરૂઆત કે ભાઈ નદી बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा। एक નાની એવી બતક તળાવના કિનારે આવે છે કે તળાવના કિનારે આવીને જોઈએ છે તો એક બિચ્છુ એટલે કે એક વીંછી એ દલદલની અંદર એટલે કે પાણીની અંદર તળાવના કિનારે જે કાદવ કીચડ જામેલો છે એની અંદર એ આવીને फसाई जाए छे। बिच्छू ने ननी से प्रार्थना की એટલે વીંછી છે અહીંયા પાણીમાં ફસાયેલો છે એટલે નનીને વિનંતી કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે બहन मुझे बचा लो। શું કહે છે? ननी बहन तुम मुझे बचाओ। ननी को उस पर दया आ गई અને વીંછીની આ પ્રકારની પ્રાર્થના સાંભળીને નનીને એના ઉપર દયા આવી। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। એટલા માટે એને દયા આવી કે જેને એ વીંછીને એ કાદવમાંથી બહાર કાઢીને તળાવના કિનારે સરસ મજાની સુકાઈ ગયેલી જે જગ્યા હતી એ સ્થાન ઉપર એ વીંછીને ઉઠાવી અને નદી બેસાડી દે છે। बिच्छू को चेतानी सूझी પણ એ કાઢવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે વીંછીને પોતાની ચેતાની એટલે મિત્રો અહીંયા શરારત શબ્દાર્થ પણ કેટલાક મિત્રો અહીંયા આપણે આપેલા છે, તમે સાથે સાથે તમારી બુકમાં લખતા જાજો પેન્સિલથી જેથી કરીને ખ્યાલ આવે। તો અહીંયા ये जो शब्दार्थ है यानी कि शैतानी મિત્રો શરારત મસ્તી કે જ્યારે આ નદી છે વીંછીને એમાંથી બહાર કાઢે છે કાદવમાંથી ત્યારે વીંછીને એમ થયું કે લેવું આની પોતાનો સ્વભાવ છે ને એની સાથે હું શેતાની કરી લઉં, શરારત કરું, મસ્તી કરું। એનો સ્વભાવ કેવો હતો? ડંખ મારવાનો। તો એ રીતે એને એમ થાય છે શરારત કરવાનું મન થાય છે તો उसने नदी को डंक मार दिया। એટલે એ પોતાની શરારતના ભાગરૂપે વીંછીએ નદીને ડંખ માર્યો, આકરો માર્યો। એટલે
નની પીડાશી તરફ ઉઠી અને જેવો વીછીએ નનીને ડંખ માર્યો એવો નની બિચારી પીડાથી वेदनाથી એ तड़फड़वा लगी, तड़पना यानी कि तड़फड़िया मारवा लगी। उसने बिच्छू से पूछा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? जेवू ये तड़पड़ता दुखी थती थती वीछी ने पूछे कि क्यों भाई तूने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू लापरवाही से बोला, कोई पण प्रकार की फिक्र वगैरह लापरवाह यानी कि बेफिक्र होकर लिखे यहाँ पर कि भाई लापरवाह। तो यानी कि बेफिक्र होकर के पोते बेफिक्राથી બોલે છે, લાચારીથી બોલે છે। તો અહીંયા જોઈ કે લાપરવાહીથી બોલે છે। क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। कि હું કરું? ડંક મારવું એ તો મારો સ્વભાવ છે। સ્વભાવ यानी कि અહીંયા આદત અથવા તો ટેવ કે ભાઈ ડંક મારना मेरा स्वभाव है। तो आदत બીજી એવું કહે છે કે ડંક મારવું એ તો મારો સ્વભાવ છે। तो फिर ननी बोली तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। ननी ने એવું કહે છે કે ભાઈ તું તારી આ ખરાબ ટેવ, ગંદી એટલે અહીંયા ખરાબ, કે તું તારી આ ખરાબ ટેવને તું છોડી દે અને નહીં તો કોઈ મુસીબત में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। અને જો એ તું નહીં છોડે તો જ્યારે તું મુસીબતની અંદર ફસાઈશ ત્યારે તારું રક્ષણ કોઈ નહીં કરે, તને કોઈ મદદ નહીં કરે, તને કોઈ બચાવશે નહીં। શું કામ? તું તારી જે ખરાબ આદત છે, ખરાબ ટેવને છોડીશ નહીં તો મુસીબતના સમયે તને કોઈ મદદ નહીં કરે, તને કોઈ સહાયતા નહીં કરે અને એટલા માટે તું તારી આ ખરાબ ટેવને છોડી દે। આવું નની છે એ વીછીને સમજાવે છે। તો बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। ननीनी वातने सांभळ्या वगर अथवा तो ननीनी वातनी अंदर ध्यान आप्या वगर बीची आगळ चाली निकळ्यो। दोस्तों ये मुहावरा है जो अनसुनी कर देना એટલે ध्यान कर देना। देखिए यहाँ पर ये जो मुहावरा भाई अनसुनी कर देना, ध्यान न देना। अर्थात ऋषि से नदी की बात की अंदर कोई पण प्रकारનું ધ્યાન દીધા વગર ત્યાંથી એ શાંતિ પકડી, એ ચાલતો થઈ ગયો અને ननी अपनी माँ के पास नदी में चली गई। પછી નની છે પોતાની માં પાસે નદીમાં પાછી ચાલી જાય છે અને માને પૂછા નની બેટી તું कहाँ रह गई थी? પછી માએ પૂછ્યું નની બેટા तुम इतनी देर तक कहाँ रह गई थी? तो ननी बोली माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। ननी उसकी माँ से कहती कि माँ मुझे कि एक जो बिच्छू था वो दलदल में फंस गया था, इसीलिए उन्हें बचाने में मुझे देर हो गई। यानी कि उन बिच्छू को बचाने में मुझे देर हो गई। तो माँ खुश होकर बोली, ननी माँ से प्रसन्न थे, खुश थईने बोले शू के यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ननी माँ से ननीना खूब वखाण करे छे અને કહે છે કે ભાઈ એ તે ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે, તે ભલાઈનું કામ કર્યું છે, તે કોઈને મદદ કરવાનું કામ કર્યું છે, એમ કરીને નનીની માં છે નની ઉપર ખૂબ खुश થાય છે। નની બોલી લેકિન બદલે में उसने मुझे डंक मार दिया। तो નની કહે છે પણ બદલામાં એને મને કે મેં વીછીને બચાવ્યો તો ખરો પણ બદલામાં એને મને ડંક મારી દીધો। मैंने बचायो छता पण एने मने डंक मार्यो। तो मां बोली बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। मां शू कहे कि भाई वीछी से पोतानी गंदी आदत नो गुलाम है। दोस्तों ये मुहावरा है, आदत का गुलाम होना
बनना, यानी कि आदत से मजबूर होना। आदत का गुलाम आदत से मजबूर કે ભાઈ માં એવું કહે છે કે એનો એક સ્વભાવ છે, એની ટેવ છે, એની આદતનો એક ગુલામ છે જે ક્યારે ભૂલી શકે નહીં। તો मुझे चाहे कितनी बार बचाओ बार बार डंक मारता रहेगा। तो એને કદાચ ગમે એટલી વખત બચાવે છતાં પણ એ તને વારંવાર ડંક એ મારતો જ રહેશે। નની બોલી मां मैं उसे की गंदी आदत छुड़ाकर रखूंगी। तो ननी શું કહે છે કે मां मैं बिच्छू की एक गंदी आदत यानी कि એની એક ખરાબ ટેવ છે એને હું એક દિવસ છોડાવીને જ રહીશ। વીછીની ગંદી આદતને હું છોડાવીને જ જંપીશ। આવું નની છે પોતાની માને કહે છે, કારણ કે તે પોતે પોતાનો જે સારો સ્વભાવ છે એ એને છોડવા માંગતી નહોતી। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। પછી થોડા દિવસોનો સમય વ્યતીત થયો તો ફરી પાછો જે વીછીનો પ્રાણ છે, જીવ છે, પાછો એ સંકટમાં, પાછો મુસીબતમાં ફસાયો, પાછી એને મુશ્કેલી આવી। હવે ત્યારે શું થાય છે જો કે इस बार वह पानी की धारा में जा गया અને આ વખતે તો એ પાણીના વહેણની અંદર ધારા નીકળો। ધારા એટલે કે પાણીનું વહેણ, पानी का बहाव, हिंदी में कहेंगे उसे बहाव। कि इस बार वह पानी का जो बहाव था, जो जल्दी से तेजी से जाता था, उसमें इस बार बिच्छू यहाँ पर फंस जाता है। इस बार वह पानी के धारा में गिर गया, जो डूबने उतराने लगा, जो धीमे धीमे पानी के अंदर डूबवा लगा। आ मुश्किल के अंदर तो मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। बिच्छू से પોતાનું मौत सामने भरे क्यों, तो वह मौत सामने देखकर उन्हें फिर से ननी की याद आने लगी और वह ननी को पुकारने लगा। અને बिच्छू से ननी ने बुलावा लगी, पुकारना यानी कि उन्हें बुलाने लगा। ननी ने उसकी करुण पुकार सुन ली અને નનીએ આ પ્રકારની પોતાની કરુણ અવાજ, જે દયાનો અવાજ હતો, એ નનીએ સાંભળી લીધો અને ननी ने उसकी करुण पुकार सुनी। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपटना यानी कि तेजी से, ये वो झपट कर तेजी थी એટલે કે ઝડપથી, એ તેજી થી ઝડપથી એટલે કે એ રીતે ઝડપથી પોતે જે વીછી ડૂબી રહ્યો હતો તેની પાસે આવી જાય છે। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा अचानक एकाएक, के सहसा यानी कि एकाएक, तो आ प्रकारे एकाएक विचार આવી જાય છે નદીને। શું વિચાર આવે છે મિત્રો કે अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। कारण કે પહેલા એને ખરાબ અનુભવ થયો હતો એટલા માટે વીછી પેલું નની એવું વિચારે છે કે હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવવાળા વીછીને હવે હું બચાવીશ નહીં। કારણ કે એક વખત હું બચાવવા ગઈ અને છતાં પણ એ મને ડંક મારતો હતો। હું એનું ભલું કરવા ગઈ અને છતાં પણ એ મારા ઉપર ખરાબ, મારું બુરું કરતો હતો, અને એટલા માટે હવે હું એમને બચાવીશ નહીં। बिच्छू ગીડગીડાને લગા। પછી એ વીછી વારંવાર विनती करवा लगी। विनती करना, गिड़गिड़ाना दोस्तों, गिड़गिड़ाना यानी कि मुहावरा है। तो गिड़गिड़ाना तो गिड़गिड़ाने लगना, विनती करना। ये गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, वहां मुझ पर दया करो। तो कैसे कि बहन मारा ऊपर कृपा कर, मारा ऊपर दया कर। ननी का मन डोल गया। આવું कैसे એટલે નનીનો વિચાર છે બદલાઈ જાય છે। મન ડોલ જાના दोस्तों मुहावरा,
मन डोल गया अंदर जाना यानी कि विचार बदलना मन डोल जाना विचार बदलना નનીએ મનમાં નક્કી કર્યું કે આવું ફ્લુઅન્ટ બચાવીશ નહીં પણ છતાં વીસી એને વારંવાર એ બોલાવીને એ દયામણા અવાજથી એની પાસે પોતે બચાવવા માટેની એ લાચારી વ્યક્ત કરે છે એટલે નની તો સમજદાર હતી એ દયાળુ હતી એટલા માટે નદીનો વિચાર છે એ બદલાઈ જાય છે મન ડોલના એનો વિચાર છે એ બદલાઈ જાય છે उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी અને પછી એવું વિચારે છે કદાચ હવે ઋષિએ પોતાની ખરાબ આદત છે એ છોડી દીધી છે એવું એને વિચાર્યું અને એને એમ થયું કે લે હવે હું એને બચાવું કારણ કે હવે એને પોતાની એ ખરાબ આદત છે એ છોડી દીધી હશે તો મિત્રો આ કહાનીને આપણે અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કહાની પૂરી કરી અને એના અભ્યાસના જે પ્રશ્નો છે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એના ઉપર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરીશું અહીંયા સુધી આપણે આ કહાની રાખીએ છીએ